जय जगन्नाथ। आज भिडटा मोर प्रिय कस्टमर मान जहाँ मो घर चुली लगे मो मो भात हांडी रे चाउल पड़े मो प्रिय कस्टमर मान आज भिडटा दया करके मो भिडटा फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखु आ मु कौन कहूँ से बुझा चेष्टा करूँ अधा देखनी मुझे कहूँ आप बुझा चेष्टा करूँ बुझु जदि अधा देखिए कौन ना कौन भावे पूरा देखा चेष्टा करूँ এই ভিডিওটা ସବୁ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଯିଏ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରୁଥିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ତଥାପି ମୋଟେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକଉନି ଆଉ ରିଙ୍କଲ୍ସ ଆସୁଛି ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ କରୁନି ହେୟାର ଫଲ୍ ହଉଛି ଯିଏ ଏଇ କଥାଟା ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଥରେ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏ ଭିଡିଓଟା କରିଛି ସେମିତି କିଛି ଦିଅକୁ କଥାଟା ନେବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୁଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଦିଟା କଷ୍ଟମର ମତେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ମିଲି ମୁଁ ଏତେ ଥର ଫେସିଆଲ କରୁଛି ମୋ ଫେସ୍ ରେ କିଛି ଗ୍ଲୋ ଆସୁନି ରିଙ୍କଲ୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମୋର କେମିତି କମିବ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ମିଲି ମୁଁ ଏତେ ଥର ହେୟାର ସ୍ପା କଲିଣି ଏତେ ଥର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଲିଣି ତାପରେ ବି ମୋ ହେୟାର ଫଲ୍ କମୁନି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ ମୋ କାମ କରିଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ କରିଦେଲି ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନେଲି ବଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନେଲି ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ଆପଣ କଣ କଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କାମ ଅଛି କଣ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେୟାର ନେବେ ନିଜର କେୟାର ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ନିଜର କେୟାର ନଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଫେସିଆଲ କରିଦେଲି ତାପରେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଫେସିଆଲ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦିଶିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ଫେସିଆଲ କରିଦେଲି ସେଇଟା ନାହିଁ ଫେସିଆଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ टेंशन बिल्कुल नेबेनि टेंशन आमे हेले मिडिल क्लास लोक टेंशन आसीबो आउ जीवो किंतु आमे टेंशन फ्री रहबा को चेष्टा करिबा सबले टेंशन फ्री रहिबे सब जिंस खाइबे मु कहूनी आपण खाउ नांती खाइबे पन्नी परिवार भी अछि पन्नी परिवार भी सब जिंस अछि पन्नी परिवार खाइबे साग मुग सब खाइबे टेंशन फ्री रहिबे टेंशन जमार भी नेबेनि सब बेले रिलैक्स रहबा को चेष्टा करिबे आ अनुगुण जगह तो आपण जानिछन्ती बहुत डस्ट एरिया आपण चेष्टा करिबे जे सप्ताह 3 थर शैम्पू करिया को तो गोटे थर गली ट्रीटमेंट कर देकी पळे आसीली किंतु आपण चेष्टा करिबे सब बेले सप्ताह 3 थर शैम्पू करिया पई शैम्पू करिवे मुंडरे ऑयल मसाज करिवे आउ निजर केयर नेबे टेंशन नेबेनी टेंशन आनिले बहुत खराब टेंशन आमी जते बेले हम देह रे किछि गोटे हे जाय चाहा हेले तार इफेक्टटा संगे संगे हम फेस रे देखाय हमको ज्वर हेले ठंडा हेले कि हमें टेंशन हे गले दुखी हेले तार इफेक्टटा देखि हम फेस रे देखेइबो तेणुक सब चेष्टा करेंगे हस खुशी समय को बीतेबा टेंशन ने खाई पी कि मस्त रुहतु देखिए फेसियाल भी किसी आवश्यक ना आपड़ जिते खाई पी मस्त रे तार इफेक्ट स्किन मोर टेंशन नहीं मोर भी बहुत टेंशन किंतु खाई पी मस्त रहा हस खुशी रहा सब जिन खाଇବା सब जिन सब कम अच्छी खाली मुझे फेसियाल करदे हेनी आपन को भी आपन निजर केयर नवा पड़ो खाइबे पीबे मस्त लाइफ रे कौन अच्छी कहले आज जीवन काली की ना खाई पी मस्त कले टेंशन आसो से बाटे जीवन आपण खातु पियंतु भलरे रुहतु टेंशन फ्री पूरा रुहतु जमार टेंशन नियंतुनी आ खास कर टेंशन पाई ही बेसी रिंकल्स आसे एडा मु माने रियल कथा कहूची एज हे गला हमर रिंकल्स आसे मु जानि जी किंतु बेसी टेंशन हेले रिंकल्स आसे बेसी टेंशन हेले देखि फास्ट ए जाय करे रिंकल्स पड़ आरंभ होता काहे ना हम टेंशन होंदी सब बेले देखिबे एमिति कर दबा एमिति कर देले ए जगह रे फास्ट हमर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट करे एडे जमार गारो अछि जानि से बहुत टेंशन होउची टेंशन होंतुनी खातु पियंतु मस्त रुहतु आ शैम्पूटा चेष्टा करेंगे सप्ताह 3 थर करने हेयर फॉल बहुत होची डस्ट पाई खाई पी मस्त रुहतु कौन अच्छे लाइफ आज काली मरी जीवन हो पानी फटका रोजी जय जगन्नाथ।